लेसन प्लान यूनिट प्लान समस्त बुझी पारलो। तो फास्ट को जिनस आसुची नंबर 1 रे को प्लान आसीबो नंबर 1 कोन आसीबो फास्ट हमें कोन करबा प्लानिंग करबा समस्त स्क्रीन देखा गला देखा जाउनी यस मैम आज्ञा तो फास्ट हमें कोन करबा प्लानिंग करबा राइट तापरे कि कोन आसीबो तमरो फास्ट जो तुमको के पचारिबो तीनटा भितरु इंपोर्टेंट कोन माने सॉरी फास्ट जोटा आसे ईयर प्लान लेसन प्लान यूनिट प्लान तीनटा भितरु फास्ट कोन कहबो ईयर प्लान आसिला तापरे कि कोन आसिला यूनिट प्लान आसिला तापरे कि कोन लेसन प्लान जोटा कि डे टू डे एक्टिविटी रे होय आ या भितर गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन पडिबो बुझि पारलो ए तीनटा भितरु तापर आसिला हर्बर्टन अप्रोच तो एटा गोटे आ गोटे क्वेश्चन जोटा कि तुमरो 5 मार्किया क्वेश्चन तो एथिरा आसिला तुमरो प्रिपरेशन so it means preparing the students for getting new knowledge and experience. It is like a good farmer who prepare the land by planning, irrigating before sowing the seeds for getting good crop. तो यार मानेटा बुझी पाले ना समस्ते जेमिति गोटे फार्मर निहाती भाबरे चेष्टा करे तारो क्रॉप तर माने सीड्स रो क्वालिटी फास्ट रहिबो तो से अनुसार से कल्टीवेट करिवो डिफरेंट टाइप रो क्रॉप्स को तो एटा तार होची कोन रिजल्ट केमती भलो बाहरिबो तो सेही भलिया जतबळे प्लानिंग जोटा कि आमे कहूचे प्रिपरेशन स्टेज रे तो सेही टीचर प्रिपेयर करंती सब लेसन्स को माने कि सब्जेक्ट हे गला टॉपिक हे गला केमिति सेटा एग्जांपल्स देकी कोन पढाइबे तांकर प्रीवियस नॉलेज अनुसार पिला मानकर केतिकी नॉलेज थिवो एबे नुवा नॉलेज ता कोन दिया जिवो एंड एज वेल एज टीचर कर केतिकी नॉलेज अछि एबे केमतिका कोन न्यू न्यू सब सिचुएशन अकॉर्डिंगली कोन डिमांड रहूची पिला मानकर से अनुसार केमति पाठ पढा जिवो तो से अनुसार इट इज लाइक ए गुड फार्मर जोटा कि मु कहले एग्जांपल तो मते लिखिबो तो बहुत भला कथा तो एठी कोन होय ना तुमरा प्रिपरेशन कथा आसिला तापर आसला एठी प्रेजेंटेशन कथा प्रेजेंटेशन कोन करा होची इट मीन्स सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन प्लान फॉर स्टडी जहाँ मो प्रिपरेशन स्टेज रे करिकी आसिली एठी कोन हबो ना प्रेजेंट करिवे ताको इंप्लीमेंट करिवे ताको मु पढेइबी तो सेठी तुमे मते कहिलो प्रिपरेशन रे कोन कोन जिंस आसे उटा कि काली मु कहिथिली लेसन प्लान रे से लेसन प्लान में कोनटा लिखिबा कोन लिखिबार अछि हमको मु देखुथि 2-3 वर्ष तळर क्वेश्चन एटा रिपीटेडली माने पचारिछि क्वेश्चन आसीछि सेटा मु तम पचारुछि को जिंस को हमें लेसन प्लान ऐड करबा माने केमिति ओवरऑल रहिबा कथा लेसन प्लान टा कहून समस्ते एबे कोन हला असुविधा कालीबा पढैछि पढिन की देख मु बारंबार कहूछि जिंस को भलसे बुझी के जीवो जदी न बुझिबो तमर ही लॉस हबो मु तो मोर किछ असुविधा नै मु पढैछि तुमको कोन कोन कहिथिली केमिति मेथड्स को सब्जेक्ट फास्ट आसीबो टॉपिक आसीबो मेथड्स आसीबो टीएलएम्स आसीबो एग्जांपल्स आसीबो तापर ब्लैक बोर्ड वर्क आसीबो तापर कि लास्ट कंक्लूजन बा तुमे इवैल्यूएशन एमती लिखि परिबो हला केतरा स्टेप्स तुमको एति की कहिथिले कि नै तुमको एग्जांपल देकिना कहिथिले ना नै एवडा को तेडा तुमे लिखिबो पढुछि देखो क्वेश्चन नै मते आ कहबनी तापर प्रेजेंटेशन कथा आसिला तो ये आसला कौन ना सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करबा जहाँ प्रिपरेशन स्टेज रे हमें प्रिपेयर करके आछे प्लानिंग करके आछे डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट टॉपिक को केमिति कोन पढेबार अछि कोन ताको एटी प्रेजेंट करबा क्लासरूम हो एटी खाली स्कूल कथा नै कॉलेज रो भी कथा आसला डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन रे जेम देखो कोन कोन जेमति कि स्टोरी टेलिंग मेथड रे पढा जिवो कि डिस्कशन रे कि क्वेश्चन आंसर रे कि एक्सप्लेनेशन करा जिवो कि खाली तुमरो समराइज करिकी कोन कोन तुमर इंपोर्टेंट पॉइंट अछि ताको मु पढेबी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट अनुसार करा जिवो कि एनालाइज करा जिवो इंडक्टिव डिडक्टिव करा जिवो बा प्ले बाय मेथड रे पढा जिवो आउरी बहुत कि जिंस अछि किंतु एवडा को नॉर्मल कथा हमें जानी जे तो सेटा डिपेंड करे को सब्जेक्ट अछि को टॉपिक अछि आ को सब्जेक्ट माने सेटा गोटे थ्योरी सब्जेक्ट ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फास्ट तो या से अनुसार हमें चेंज करजे मेथड को पुनी एग्जांपल्स को अच्छा माइक्रो टीचिंग रे पढी के आसिली जदि तुमे सेटा काम कला नै सेही इन द माने कि जो ऑन द स्पॉट रे तुमे पुनी तो चेंज करिवो संगे संग चेंज करिवो माने कोन करिवो एटा रीप्लान करिवो पुनी रीटीच करिवो रीफीडबैक करिवो
तो सेटा भी गोटे कथा आसला खाली लेसन प्लान टा 100% तुम इम्प्लीमेंट करिवो ठीक कथा जदि न होउची चेंज करिवो माने जदि पिलाटा बुझी न पारुची कि असुविधा होउची तो एई जिनसटा भी तुम लेसन प्लान लिखिबो आ एठी प्रेजेंटेशन में तुम ऐड करि परिवो एसोसिएशन एंड कंपैरिजन एठी कोन आसला अच्छा एसोसिएशन माने कोन आ कंपैरिजन सॉरी कंपैरिजन ता माने कोन न्यू आइडिया कोन मु ताको एबे देबी जोटा कि प्रीवियस आइडिया सहित आम लिंकिंग करवा रिलेशनशिप क्रिएट करवा ओल्ड सहित न्यू टीचर कैन यूज ऑडियो विजुअल एड फॉर एग्जांपल्स और अदर लर्निंग रिसोर्सेस टू कंपेयर वन न्यू फैक्ट विथ द ओल्ड वंस तो प्रीवियस नॉलेज सहित पिला मानकर नुआ नॉलेज कोन दिया जिवो ता सहित आमे कनेक्ट करवा एटा आसीगला तुमरो एसोसिएशन रिलेशन क्रिएट करबी प्रीवियस नॉलेज प्रेजेंट नॉलेज सेबे मु तुमको जस्ट कहलेबे कि काली पिला माने या पढैथिली तो एटा तुमे लिंक करि परछो कि नै सेही जिंसटा कथा समझ बुझी पारुछ ना बुझी पारुन कोन कहउछ किछ असुविधा होची नेक्स्ट आसला जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन मीन्स जनरल लॉ प्रिंसिपल फॉर्मूला एंड कंक्लूजन ऑफ द लेसन लास्ट आमे कोन बाहर कले जेमते आमे समराइज पढला पर तुमे माने गोटे गोटे एपिसोड देखि सरला परे गोटे सीरीज मन क तुमे देखुछ तार गोटे एपिसोड आसला ता एपिसोड तो ए सब देखि सरला पर तुमे केते बळे जानुछ कि यार मानेटा या थिला तो पूरा कंप्लीटली सरुची ना तो जनरलाइज करूछ जिस्ट बाहर करूछ कंक्लूजन बाहरुची गोटे स्टेटमेंट बाहरुची माने टोटल पाखापाखि 5-6 पेज रो स्टोरी टाको आमे जते बळे समराइज करके आधा पेज बा गोटे पेज रे आमे तो कहूचे बा लिखुचे एटा आसी गला तुमरो जनरलाइजेशन सिंपल कथा और किसी ना देख ये कंक्लूजन कथा लिखाई एठी ही जना पड़िबो कि पिलाटा केते दूर बुझिची ठीक बुझिची कि नहीं जहाँ भी ताको पढ़ा गला माने कि प्लानिंग स्टेज रो जा ठीक थिला प्रेजेंटेशन ना एसोसिएशन ए तीनटा जाको ठीक अछि कि नहीं इति तुम जना पड़ला तापर असला एप्लीकेशन दिस स्टेप्स हेल्प इन फिक्सिंग नॉलेज इन द स्टूडेंट्स माइंड एप्लीकेशन माने कोन तुमे पूरा माइंड रे फिट बने देला माने कि जहाँ जहाँ सिखिला तुम मेमोराइजेशन रहिला पूरा माइंड रो फिट हेक रहिला to solve particular problem given in the classroom. Example in social study, the making of model, drawing of a map, chart, diagram, graph making, एवढा सब application तुम एबे जमती तुमको भी पढ़ेली मु एग्जाम रे मन कर आसीला तो तुम एमती डायग्राम करिकी पॉइंट्स करिकी लिखि परिबो हेडिंग देकिना तो एई जिंसटा आसीला तुमे तो बुझीचो तुमे देखिचो केमते लेखा हिचा को तुमे निजे इंप्लीमेंट करबा एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करबा एग्जाम रे माने फ्यूचर लाइफ रे जतल तुमको नीड हबो आ सेटाको तुमे केमिति करबा ना डायग्राम करिके ना जेमति कहा गला तुमर सब पॉइंट्स लिखिकी ए सब हेडिंग देकी रिकैप्चुलाइजेशन इट मीन्स रिविजन और जतबे हम एग्जाम पाखा पाखी आसुचे आमे कोन करूचे रिविजन करूचे केमिति एबे ठीक अछि तबे हमने बुझी गला क्लास रे जा पढ़ाला कि एग्जाम टाइम तो टिके रिविजन करबा ना नले केमिति हबो खाली टिके ओवरलुक जो आमे करूचे तो सेही जिंसटा आसीला कि डीपली भी के रिविजन करूचे तो एटा आसीगला रिकैप्चुलाइजेशन माने एटी कीवर्ड टा देखि दे रिविजन कथा आसीला जिते सब तुम लेसन टा सर पूरा कभर हम तापर तुम ओभरऑल सब जिन को कौन करुच रिविजन करुच एति जिनस थिला तुम यूनिट 4 यूनिट 5 देख टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस इन सोशल साइंस तो सही तुम आसला कौन फास्ट हूँ कम्युनिटी रिसोर्सेस रिसोर्सेस माने तुम जानछ संबल कथा आसला तो कम्युनिटी गोटे हेलो हूँ आज्ञा कहतु मैडम टिके जनरलाइजेशन टिके आउथरा बुझाई देबे एटा तो जनरलाइजेशन माने हूँ ओवरऑल आउटकम ठीक अच्छे माने जेमती कि एग्जांपल यूनिट 4 टा तुमर पूरा कंप्लीट हैला तुमको कहबी कि यूनिट 4 रे पाखा पाखी 10 टा 15 टा खंडे पेज अछि फॉर एग्जांपल हैला एक्जाक्टली तुम देखिनी केतरा पेज अछि तो हां से कथाटा कि कहली पिला माने कोन सिखिलो पूरा यूनिट 4 टा तुमे कोन 10 टा 15 टा पेज रे ही एक्सप्लेन करबो कि ताको कोन गोटे कि दुईटा पेज एक्सप्लेन करूछ तो सेटा होची जनरलाइजेशन बा हमें कहिबा गोटे स्टोरी रो मोरल ऑफ द कोन सॉरी गोटे प्रोज रो मोरल ऑफ द स्टोरी कोन बाहरला बा गोटे कंटेंट टा कोन बाहरला जिस्ट कोन बाहरला मेन पॉइंट्स कोन बाहरला कोनटा सिखिले एमती मूवी हे गला सीरीज हे गला एगुडा को सब न थाए कि गोटे कंटेंट टाको सब समय एक्सप्लेन करके बतै थांती कहला जनरलाइजेशन बुझी परला जनरल पॉइंट्स गुडा कोन बाहरला लास्ट रे आफ्टर देखो लिखाई जनरलाइजेशन कंक्लूजन जानि परला मैडम ओवरऑल कहबा बोले समराइजिंग करबा हां जिस्ट बाहर करबा मेन पॉइंट्स बाहर करबा ओके ओके
ହୁଁ ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ଏଥିରେ? ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। କୁହନ୍ତୁ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଟିକେ ମୁଁ ଲେଟରେ ଜଏନ୍ କଲି ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପର ଯେତିକି ଟିକେ ପଢା ହେଇଛି ସେଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠୁ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଠାରୁ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେତିକି ପଢା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ ନମ୍ବର 1। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା ତୁମର ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଲେଖିଦବନି। ଏ 2 ରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଦେବି ମୁଁ 2 ରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି କଣ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଲା ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଲେଖିବ ନାହିଁ ଯାହା ସିରିଏଲ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ହବ। ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିପାରେସନ ମାନେ ତୁମର ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଠି କି ପିଲାଟା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି କଣ ପଢା ହବ ସରି ଟିଚର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଢା ହବ କଣ ପଢା ହବ କୋଉ ମେଥଡରେ ପଢାଯିବ ଯେମିତି ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛେ ବିଫୋର ଗୋଇଂ ଆଜ୍ଞା ଟୁ କ୍ଲାସ। ବାସ୍ ଏଟା ହଉଛି ତମର କିୱାର୍ଡସ୍ ଏଠାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯାହା ଯାହା କରାହଉଛି ମୁଁ ଲେସନ ପ୍ଲାନରେ କହିଥିଲି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆସିଛ ତାକୁ ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆସିଛ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆସିଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢେଇବ। ନହେଲେ ତ ଏମିତି ତମକୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣ ତମେ 7ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢଉଛ ସରି 7ଟା ପିରିୟଡସ ହବ ତ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସେଦିନ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା କି କେତିକି ଦୂର ପଢେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ମନେ ନଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ନା ଏତେ ଦିନ ତ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଟା ଆଉ କରିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଗଡବଡ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ତାହେଲେ କି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲି କି ତମ ମାନେ ହଁ ଠିକ କଥା କହିବ କିଏ କୋଉଟା କଣ ଆନ୍ସର ଦେଲା ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲାନିଂ ହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେଇଭଳିଆ ହବ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହଁ ହଁ ପ୍ରୟୋଗ ମ୍ୟାମ୍ କରିବା। ଆସୋସିଏସନ ହଉଛି ତୁମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛ ମାନେ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏବେ ନୂଆ କଣ ନବେ ନଲେଜ ଟା ନେଲ ବା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ କରିବା। ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଓଭରଅଲ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନରେ ତୁମେ କଣ ଭାବିଲ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ହଁ ଯାହା ମ୍ୟାମ୍ ଶିଖିଲ ତମେ ଲାଇଫ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ଏମିତି ନାଇଁ କି 100ଟାକୁ ସେଇ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ପଢିଲି ହରବଟିଆନ ଆପ୍ରୋଚ ତ ଦିନକୁ 5 ଥର ତାକୁ ପଢିବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ହଁ ଏକ୍ସାମ ପାଖାପାଖି ହବ ତମେ ପଢୁଛ ସେଇଟା ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ। ରିକାପିଚୁଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରିଭିଜନ କରୁଛ ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ରିଭିଜନ କରିବ କି ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଓଭରଅଲ ରିଭିଜନ କରିବା କ୍ୟାପଚୁଆଲାଇଜ ମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ହଉଛି ରିକାପଚୁଲାଇଜେସନ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି? ୟେସ୍ ହୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ତମେ ୟୁନିଟ୍ 5 ଯୋଉଟା କି ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ରିସୋର୍ସେସ ଇନ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। Community resources first. So it stand as various material resources other than available at home, school and family. These resources are available in the community or society in which the students live, grow and function. ଦେଖ ଦୁନିଆରେ ବା ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ କିଛି ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର କାମରେ ଆସୁଛି ଯେମିତି କି ୱାଟର ହେଇଗଲା ଏୟାର ହେଲା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ରାଇଟ ୱାଟର ହେଇଗଲା ସଏଲ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ତମ ସମ୍ବଳ ତାକୁ ତୁମେ ୟୁଜ କରିକି ଛୋଟରୁ ବଡ ହଉଛ ନା ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ତୁମର କହିଛି କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ଯୋଉଟା କି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି କଣ ନା ୟୁନିକ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ ନଲେଜ ତାପରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନିଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂ all round development, utilization of leisure time and education for effective living. Community resources ମାନେ ହୋମ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ରେ ଛାଡିକି ଆଉ ବାକି ତକ ଯୋଉ ଜିନିଷ ୟୁଜ ହଉଥିବ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସୋସାଇଟିରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ନେଚରରେ ଯୋଉ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହଉଛେ ସେଟା ଆମ କାମରେ ଲାଗୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛି। ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ କରୁଛେ କ୍ଲାସରୁମ ଟିଚିଂରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ମେରିଟ୍ସ ଡିମେରିଟ୍ସ ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ତାପରେ ଲିଜର ଟାଇମ କଥା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଫ୍ରି ଟାଇମ ମିଳୁଛି ତାକୁ ତମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ କୋଉଥିରେ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ପଢୁଛେ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେଠି ତୁମେ ରିସୋର୍ସେସ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବ। ତ ଏଜୁକେସନ ଫର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲର୍ନିଂ ଯେମିତି କି ତୁମ ଲର୍ନିଂ ଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ ଟେକିଂ ସ୍କୁଲ ଟୁ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି ଏ ଦିଟାର ମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ ତା ମାନେ କଣ ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବା ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଟିଚର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ ଏଟାକର ମାନେ କଣ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପାସ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି
ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି ମୁଁ? ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହବ, ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ, ସେଇଟା ମାନେ ଆସନ୍ତି। କାଲି ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଇଛି, ତମେ ଜାଣିଛ, ଏମିତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଆଉ ତା ଛଡା କଣ ନା କିଛିଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଲା, ଯେମିତି କି ଆଲୁମିନି ବାଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏନି କି, ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନା। ସ୍କୁଲରୁ ସେମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କିଛିଟା କହିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ, ମାନେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଲେ ସ୍କୁଲକୁ, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ନଲେଜକୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ମାନଙ୍କ ଟିଚର ଅଛି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ପିଲାମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଏଇଆ ସେଇଆ ଏଇଆ ସେଇଆ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲା ଯେତିକି ସେମାନେ ବିଲିଭ କରିବେ, ତାଠୁ ବେଟର ଏଇଗୁଡାକ ବି ସବୁ ବିଲିଭ କରିବେ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? କଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିକୁ ଆଣିବା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କଲ, ମାନେ ଏତେ ଥର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ କଣ କହୁଥିଲି ନା, ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସ୍କୁଲକୁ, କିଛିଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବେ କି ହଁ ମୁଁ ବି ଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଛି, ଏ ସ୍କୁଲଟା ଏମିତି, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଏଇଆ, ଏଇ ସ୍କୁଲର ଏଇଆ ରେପୁଟେସନ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ରିଏଲ ନଲେଜ ଟା ପାଇଲେ, ମାନେ କି ଗୋଟେ ତମକୁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି, ତା ମାନେ କଣ ସତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିବ। ତ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇନଭାଇଟିଂ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ, ମାନେ କି ଯିଏ କି ଗୋଟେ ମାନେ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ। ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ତୁମର ହଉଛି, ତ ଯିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଟିକେ ମାଷ୍ଟରି ଥିବେ, ଯିଏ ମାନେ ଏମିତି ତମର ଚାମ୍ପିୟନ ଥିବେ, କମ୍ପିଟିସନରେ ତୁମ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିବେ, ସେ ହେଲା କୋଚ୍ ଟାଇପର ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ରେସପେକ୍ଟେଡ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ସେମାନେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ଆସିଗଲା। ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଫେଷ୍ଟିଭାଲସ ହେଇଗଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଭେରିୟସ୍ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏସବୁ କଲେ ହିଁ ତୁମେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ କଣ ଆଣିବା ନା ତୁମର ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ଯେମିତି ତୁମେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛ, ତୁମ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କରୁଛ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କ, ଏମିତିକି ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଲା, ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଲା, ୟା ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଲେଜ ଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ନଲେଜ ଟା ବିଲ୍ଡ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇଟା କଣ ସିଲାବସରେ ଅଛି କି ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷଟା। କଲଚର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଅବଭିୟସଲି ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା, ଏନକରେଜ କରିବା ପାଠ ପ୍ରତି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରତି ବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେମାନେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ। ଟେକିଂ ସ୍କୁଲ ଟୁ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି, ସ୍କୁଲକୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆଣିବା, ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆଣିବା, କେମିତିକା? ତ ଦେଖିବ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିବ, ମାନେ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସିବିସନ ମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍କୁଲ କି ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନିନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲି, କଥା ହେଲି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟା, କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ 4-5ଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତମର କମ୍ୟୁନିଟିରୁ, ସରି, ସ୍କୁଲଟା ତୁମର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଯାଉଛି, ବିକଜ ସୋସାଇଟି ନେଇ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହଉଛି, ତ ସେଇଟା ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା, ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା, ଆମେ ଯେମିତି ରେଡ କ୍ରସ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ବି ତୁମର, ଦେଖ, ଆମେ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ସମାଜ ସେବା କରୁଛେ, ଦେଶ ସେବା କରୁଛେ, କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଛେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଶିଖିଲେ, ରିଆଲିଟି ଆମର ନଲେଜ ଆସିଲା, ରିଏଲ ନଲେଜ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍, ସୋର୍ସ ଅଫ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ। ଦେଖ, ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ କଥା ଆସିଲା କଣ ନା, ତମ ରିଭର, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ସି ପୋର୍ଟସ, ଡ୍ୟାମ୍ସ, ରକ୍, ଟି ଗାର୍ଡେନ, ଏଗୁଡାକ, ୱାଟରଫଲ, ଭ୍ୟାଲି, ଲେକ୍ସ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ପଢୁଛେ, ଏଗୁଡା କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛେ ନା। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲରେ ଆସିଲା ତମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଦୁର୍ଗ ଗୁଡାକ ହେଲା, ଯୋଉ ଫୋର୍ଟସ ଗୁଡାକ ହେଇଗଲା, ପିଲର ହେଇଗଲା, ମନୁମେଣ୍ଟସ, ଟେମ୍ପଲ୍ସ, ମସଜିଦ୍, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ। କଲଚରାଲରେ ତମର ଆସିଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଜୁ, ସିନେମା ହଲ, ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୁଡିଓ, କଳା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦ, ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଆମର ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ଏଗୁଡାକ ସବୁ। କଳା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଷଦ ତମେ ଜାଣିଛ, ଏଠି ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଫେମସ, ତ ଏଥିପାଇଁ ତମର ଆସିଲା କଲଚରାଲ କଥା ଏଥିରେ। सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एठी कोन आसिला ना, डिफरेंट प्लेसेस आसिला, मार्केट प्लेसेस जोटा बैंक, तापर आसिला मिल, फैक्ट्री, रेलवे जंक्शन, एग्रीकल्चर फार्म, वाटर वर्क्स, प्रिंटेड प्रेस, एवडाक इकोनॉमिक कथा जोटी कि पैसार यूज हुए। बैंक रे गले तुम पैसा दरकार होची, मार्केट को गले पैसा दरकार होची, निहाती भाबरे पैसार किछि कारबार थिले ही तुम बैंक को जाउचो ना, मिल्स को जाउचो, माने कर हम गली अट्टा माने चक्का जो तुम गहम पेसेया पई अट्टा चक्की को गली, तो ये कौन पैसा देकिना ही काम माने आणुची अट्टा किणिकिना, सॉरी पेसेकी। फैक्ट्री ହେଇଗଲା, रेलवे जंक्शन ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଇସା ଦରକାର ହଉଛି ନା ନାଇଁ? କଣ କହୁଛ? ଇକୋନୋମିକ କଥା ଆସିଲା, ୟେସ୍ ଅର୍ नो?
ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି ନା ନାଇଁ ରେ? ତାପରେ ଆସିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତ ସେଇଠି ଆସିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଠି ତମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ। ସରିଲା କଥା ତ, ଏଇଟା ତମେ ଭାବିଦବ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ। ତ କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେଇଗଲା, ୱାର୍କସପ୍ସ ହେଇଗଲା। ଦେଖିବ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାମାନେ, ଆଇଟି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ୱାର୍କସପ୍ସ ରେ ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କ କରନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ହେଇଗଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେଇଗଲା, ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ଲ ମାନେ କୋର୍ସ ଗୁଡାକ ସବୁ, ସରି କୋର୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହିଁ। ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମର ଥିଲା। ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। Social studies is mainly the study of society. Society ବିଷୟରେ ପଢିବା social study। ତୁମକୁ କୁହାଗଲା। According to sociologist, library is an educational social agency which promotes self-education for each individual of the study। କଣ କୁହାଗଲା? social study library। ଦେଖ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ସବଜେକ୍ଟ ପଢି ପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ତୁମର ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଭିତରେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ସିଭିକ, ଯୋଉଟା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବଗେରା, ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ତୁମେ ତା ବିଷୟରେ ପଢୁଛ। ମାନେ କି ସେଇ ସବୁ ବୁକ୍ସ ବା ସେଇ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ତ ଡିପ୍ ନଲେଜ ବା ଆଡଭାନ୍ସ ନଲେଜ କି ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେଇଟାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି କେବଳ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ। ସେଇ ସବୁ ବୁକ୍ସ ଥିବ, ସେଇ ସବୁ ତୁମର ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଏମିତିକା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲବ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ ଏଥିରେ। ଗୋଟେ ପଢେଇଥିଲେ ନା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲବ, ମନେ ପଡୁଛି ନା ଏଥିରେ ଅଛି ରେ? କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଛାଡ। ତ ଆଜିକା ଡେଟରେ କଣ ହଉଛି, କୋଉଠି ଥିଲି ଆମର ଏଇଟା, ସବୁ ସିମିଲାର ଅଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ବୁକ୍ସ ଥିବ, ଏତିକି କଥା ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର ପୁଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମେଥଡ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ଆପ୍ରୋଚ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯିଏ ଯାହାର ମନ ଇଚ୍ଛା ପଢିପାରିବ ଯୋଉ ବୁକ୍ ଟା ସେ ଚାହୁଁଛି। ଯାହାକୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ପଢିବ, ଯାହାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପଢିବ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ ସେ ପଢିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ବିଷୟରେ ଥିବ। ଫଙ୍କସନ୍ସ କଣ କଣ ନା, ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ ଦ ଟିଚର ଇନ ଦ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ, ହେଲ୍ପ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର ସେଲ୍ଫ ଏଜୁକେସନ, helps and develops reading habits among student। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରିଡିଂ ହାବିଟ ଟା ଆମେ ବଢେଇ ପାରିବା। ସେଲ୍ଫ ଏଜୁକେସନ, ନିଜେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତୁମକୁ କିଏ ପଢଉଛନ୍ତି କି? ଏତେବେଳେ ତ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ପାଠ ପଢୁଛ। ନିଜର ଗୋଟେ ହାବିଟ ଅଛି ପାଠ ପଢିବାର, ପଢିବାର। ଠିକ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିସୋର୍ସେସ୍ କଣ କଣ ରହିବ ନା, ୟୁନିଟ୍, ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେ ମାନେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବା ହେଲା। ଏ ଦିଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସେନି, ବଟ୍ ଫିର ବି କହିଦଉଛି, ଦେଖିଦିଅ। ବୁକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ କଣ କଣ ଆସେ, ଯେମିତି କି ଲିଟରେସି, ତମ ଲିଟରେଲି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସିଲା, ୟୁନିଟ୍ ବୁକଲେଟ୍ସ ଆସିଲା, ରେଫରେନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ହେଲା। ତା ମାନେ କଣ ନା, କିଏ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରିଫରେନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ହଉଛି ମନେକର ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ତ ତା ବିଷୟରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଯେମିତି କି ଥେସିସ୍ ବନେଇବା ତା ଭିତରେ, କି ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବନେଇବା, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନଉଛି, ତ ମୁଁ 4-5ଟା ଜିନିଷକୁ ବୁକ୍ ଟାକୁ ଫଲୋ କଲି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଥର ଯୋଉ ଆମର ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଏବେ ତମର ଜଏମ୍ ପବ୍ଲିକେସନ ର ଅଥର, ଏଇଟା ତମର ଆସିଛି ଯୋଉ ଅଥର ତ ଅଲଗା, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ଜଏମ୍ ସିରିଜ ତମର ହେଲା। ବାକି କିଏ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ତେଲୁଗୁ ଟିଚର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମ ବୁକ୍ ର ଆସିନି, ଚାଇନା ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା, ସାଗରିକା ରାଉତ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି +3 ର ବୁକ୍ ସବୁ। ତ ମୁଁ ଏସବୁ କହୁଛି, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ବିକେ ନାୟକ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଏଜୁକେସନ ର ମୁଁ ବୁକ୍ ଗୁଡାକ ଫଲୋ କରୁଥିଲି। ତ ଏଟା ରିଫରେନ୍ସ ମାନେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତୁମ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନନ୍ ବୁକ୍ ମାନେ କି ଯୋଉଟା ମେଟେରିଆଲ ରେ ଆସିବ, ଏଡ୍ ରେ ଆସିବ, କି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହେଇଗଲା, ପେମ୍ପଲେଟ୍ସ ହେଇଗଲା, ତୁମର ସ୍ପେଶାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକେସନ, ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଆଉ ନନ୍ ରିଡିଂ ମେଟେରିଆଲ। ମାନେ ତୁମର ବୁକ୍ ନଥିବ, ଏମିତି ତୁମ TLMs ଟାଇପ ର ଥିବ, ତା ଦେହରୁ ତୁମେ ଟିକେ ବେଟର ନଲେଜ ଯୋଉଟା ଆଣିପାରିବ। ତ କଣ କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ତୁମର? ଦେଖ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଭଲ ରୁମ ଟେ ହେବା କଥା, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଠିକ ଠାକ ରହିବା କଥା, ସ୍କିମ୍ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପଜିଟିଭ ରହିବା କଥା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ରହିବା କଥା। ଲାଇବ୍ରେରୀ ରୁମ ଟା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ବି ରହିଲେ ଠିକ, ଓବିୟସଲି ନା, ସେଥିରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ତମର ଆସିଲା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ର ଠିକ ଠାକ ସଜେଇକି ରଖାଯାଇଥିବ, ଯୋଉଟା କି ପିଲା କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ବସିକି ପଢିପାରିବ। ଯାହା ଯାହା ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦରକାର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ, ସେଇଟା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ରଖିବା, ବୁକ୍ ଗୁଡାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ରଖିବା, କୋଉ ସାଇଟରେ କୋଉ ବୁକ୍ ଅଛି। ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ କାମ କଣ
तुम स्कूल कॉलेज रे तुमर लाइब्रेरी क्लास होथिला कॉलेज रे तुम लाइब्रेरी रू बही इशू करूथिल पाठ पढुथिल तो तुम सीए गोटे क्वालिफाइड ट्रेन टीचर हेबा कथा सीए भी टीचर लाइब्रेरियन जे बुझी पाछ ना नहीं तो तांकर वे ऑफ टॉकिंग हे गला बा नॉलेज अबाउट डिफरेंट बुक्स ए विषय जानिबा कथा से को बुक्स टा कौन इंडिकेट करूची मानेकर पिला गोटे कंटेंट टा कहला कि एमितिका टाइप रो किछि बुक अछि कि ए कंटेंट रो तो से हां ए रिलेटेड ए तीनटा बुक अछि तो ए जो नॉलेज दरकार ना बुक रो नॉलेज दरकार कंटेंट रो नॉलेज दरकार तांको वे ऑफ कम्युनिकेशन से ठीक करि पारुथिबे रिमेंबरिंग कैपेसिटी थिबो कि केमती बुक नेला कोन कला कोन नाही से मेंशन करके रखिबे रजिस्टर रे बट फिर भी एतिकी तुमरा बेसिक जिंस रे देखो एटा जिंस आसीची कि कोन कोन मोटिवेट पिलांको सबले एनकरेज करेबे कि हां बुक रो बहुत इंपोर्टेंस अछि एई बुकटा तुमे नेलो पढ़िकी आस एथिरे बहुत भल भल मटेरियल अछि पार्ट्स अछि पुनी आ गोटे नब आ गोटे बढ़िया बुक अछि तो एमती बुक पढ़िबारे माने ताको एनकरेज करेबा एबे बुझि पाले कोन कहली मु मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लाइब्रेरी रिसोर्सेस आमे काहे कि मोटिवेट करबा केमिति मोटिवेट करबा कि पिलाटा जाई कि लाइब्रेरी रे बसी पाठ पढू बहुत सारा बुक्स अछि बहुत अथरंकर अछि तो नॉलेज ऑब्वियसली आसीबो नियते भाबरे तो पढ़िबो बुझि पारलो आ कोन टीचर आउ स्टूडेंट भितरे तुम लाइब्रेरियन भितरे तुमर कोऑपरेशन भी रहिबा कथा जोडे कि स्कूल तुम लाइब्रेरी टीचर भी तुमर बुक नेकी जानती कोड लाइब्रेरी रो स्टूडेंट भी आसिला बुक नेकी जाय तो इटी टीचर खा लिखिबनी इटी तुमर लिखि दबो स्टूडेंट कथा भी हला ठीक अछि तब असले लैबोरेटरी कथा लैबोरेटरी माने एक्सपेरिमेंट जेमति कि तुमर साइंस रो लैबोरेटरी रहउची तो सेमते सोशल स्टडीज रो लैबोरेटरी रहउची जोडे कि हमें डिफरेंट टाइप रो सॉइल को देखिबो एक्सपेरिमेंट करूची जो माने सोशियोलॉजी पढुचंती जो माने तुम जोग्राफी रे प्रैक्टिकल करूचंती फील्ड ट्रिप्स त हमें जाउचे ए सब जिंस अछि किंतु हमें डिफरेंट सॉइल को भी हमें एक्सपेरिमेंट करूचे तो ए सब जिंस पे तुम लैबोरेटरी दरकार आर कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम जस्ट कहउथिले बे जोडा कि इंपोर्टेंट मते मिल नथला एतबेले लाइटिंग देख सब ठीक ठाक लाइट थिबा कथा वेंटिलेशन इक्विपमेंट्स ऊपर फैसिलिटीज जहा जहा तुमर दरकार अरेंजमेंट करबा वाटर सप्लाई सेफ थिबा कथा माने जेमिति आमे लैबोरेटरी रे माने कोन एक्सपेरिमेंट करूचे तो एपट सेपट काम जेमिति किछि हबनी माने भूल भाल हेइ जबो न रिजल्ट भूल बाहरिबो सेफली पिला को जेमिति किछि हैम्पर हबनी सैनिटरी हे गला एउडा को सब फ्लोर को आमे पूरा क्लीन रखिबा प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज रखिबा गोटे प्लीजेंट कलर सेठी मु पूरा ग्रीन कलर मारिथिबि से वाल रे से कोन देखा जाउतबो ग्रीन को एपटे पिंक मार देबी गोटे माने डिसेंट कलर थिबो सब जिंस को अरेंजमेंट करबा मूवेबल फर्नीचर रहिबो वेल ऑर्गेनाइज हेकि हमें सब केयरफुल लेके काम करबा एडवांटेजेस होची एटा चाइल्ड सेंटर्ड चाइल्ड ही काम करिवो लर्निंग बाय डूइंग काम करी करी से सिखिबो एक्सपेरिमेंट करी करी सिखिबो टीचर केवल गाइड करिवे स्टूडेंट लर्न डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी तार सेल्फ से जितने निजे पढ़िबो निजर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िबो क्रिएटिविटी बढ़िबो स्टूडेंट को हमें डिसिप्लिन भी बनेबा स्किल ता भीतर डेवलप करेबा माने पूरा प्रो लेवल माने जेमति कि तार नॉलेज ता पूरा फॉर्मेशन हबो पूरा फंडामेंटल तार क्लियर हबो किछि भी कंफ्यूजन रहिबनी नेक्स्ट असला म्यूजियम इट कैन बी कॉल्ड एज a स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन रिलेटेड टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सोशल स्टडी म्यूजियम तुम जानिଛ ना माने सोशल स्टडीज रो डिफरेंट जो सब्जेक्ट अछि तार सबुडाक म्यूजियम अछि जेमति कि हला माने गोटे कॉइन वगैरह किछि वेपन हे गला एटा को सब कोन हिस्ट्री रो कथा आसुची 50 पैसा 25 पैसा ताको मु म्यूजियम में रखिछि तापर हला किछि कहारो देखिबो माने कर किछि वेपन माने कार खंडा हे गला कि कार किछि तलवार वगैरह तो एमती सब हला ड्रेस हे गला कि से कोन पर्टिकुलर जिंसटा यूज करूथिले सेही जगार सेही सभ्यतार माने सेही टाइम रो एंशिएंट हो कि मिडिएवल हो कि मॉडर्न हो कि सेही जिंस जोड़ा आमे कोने कि माने गोटे म्यूजियम पीस माने म्यूजियम में रहिबार लायक तो सेटा आसला ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी सब जिंस रो तुमर किछि ना किछि जिंस गुडा को आमे म्यूजिक सॉरी म्यूजियम में रखुचे जोटा कि हाँ एटार बेनिफिट्स तुमे लिखिबो पिल्लान को रियल नॉलेज आसीबो आमे ताको नेकी देखेबा कि देखो या सब जिंस अछि कि साबरमती आश्रम रे तुमर गांधीजींकर तुमर तांकर जो बंकुली बाड़ी और तांकर चश्मा तम अरट पर्टिकुलर सेही अरट कि नै मु जानिनी बट चश्मा और कोन बाड़ीटा को कहउचंती सेटा रियल बोली हला मु जाईकी भी देखिची किन सेटा छोट बेले देखिथिले मोर एते मन नै सेटा रियल कि नै देखिची अछि सेटा तांकर कि माने 100% श्योर मु टिके नाही तबरे अरट कथा आसिला ए सब जो खदी प्रॉपर खदी से पिंदुथिले जो ए सब कथा समझ बुझी पालो कोन कहली मु समझ सुनी ଆଜ୍ଞା पछने ମ୍ୟାମ୍। नै रे तो क्लास चालछि ना बंद हे गेलानी यस मैम। ଆଜ୍ଞା यस मैम
ओके देखो सेटा लिखा डिफरेंट कॉइन हेगला आर्ट हेगला पेंटिंग्स भी हेगला हाँ एगुड़ा भी वेपन हेगला कल्चरल ट्रेडिशंस माने जेमती कि तुमरो डिफरेंट स्टेट रे डिफरेंट बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सब ड्रेस पिंचर कि ट्रेडिशनल माने कल्चर को रिप्रेजेंट करूची हमर ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करूची तापर आसला कोन देखो सेतिर कोन आसला ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस रिलीजियस विषय नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस हिस्टोरिकल ए सबु सब्जेक्ट रो सबु एरिया रो किछि ना किछि माने इंपोर्टेंस जोटा कि आज अच्छी काली मे भी यूज न हो पारे ताकू आमे रखुची फॉर रियल नॉलेज क्लारिफिकेशन जेमती कि पिलाटा देखिकी आसी परिबो कि हाँ एटा सतरे थिला एमती देखा जाउथिला तार नॉलेज आसीबो क्लारिफिकेशन आसीबो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंटरेस्टिंग ताकू लागिबो सोशल स्टडीज पढिबा पई ए सब तुमे लिखि परिबो ए देखो एडवांटेजेस या डायरेक्ट एक्सपीरियंस तार आसीबो क्यूरियोसिटी आसेला आउरी पढिया पई ताकू इंटरेस्ट हबो क्रिएटिविटी से भाबिबो एटा कोन पे एमती हेतिला एटा काई के एमती रखा गलानी तो ये सब जिनस रियलिस्टिक ताकू नॉलेज आसीबो रियल नॉलेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडीज टीचर क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर गोटे गुड टीचर कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबा कथा एटा तुमे जानी चाहि बुझि पाछ ना नै क्लियर कम्युनिकेशन फ्रेंडली बिहेवियर इन डेप्थ नॉलेज रियल नॉलेज आसीबो पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग तार रहिबो गुड लिसनर समसन कथा से सुनुथिबो कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिविटी रहिबो ता भितरे डिसिप्लिन रहिबो एंगेजिंग कैपेबिलिटी समस्तन को नै कि एंगेज करि परथुबो क्लास रे काइंड एंड केयरिंग स्किलफुल एंड सेंसिटिव माने इमोशनली अटैच थिबो पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्ट एतिकी तुमे आराम से लिखि परिबो किछ असुविधा अछि एतिकी रे जानि छ एटारे तापर असला कोठरी कमिशन आ गोटे असला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन तो कोठरी कमिशन और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन सोशल साइंस रे आसे नाही बट फिर भी मु कहूची ता माने कोन आउ टिके तुम यूट्यूब रे मारिबो देखि दबो टिके तुम बुक रे आउ टिके डिटेल्स देइछि कि मु देखिन मु जो बुकटा देई दिछि अणो कहला माने तार आसीनी बहिटा तो सेते म ताको देइछि पढिया पई मो पाखरे फिलोसॉफी रे भी बुक नै एबडा कर सब किछि खाली से आईसीटी और चाइल्ड डेवलपमेंट रो बदे अछि आउ बाकी कोन सेंसर बुक नाही मो पाखरे मु देई दिछि जणको पढाया पई टिके देखिदब कोठरी कमिशन अधिक पॉइंट्स अच्छी कि जदि अच्छी ताले ऐड करदब किसी असुविधा नहीं किंतु कोठरी कमिशन 1964 ରୁ 66 जोटा कि एजुकेशन ऊपर बहुत इंपोर्टेंस देइथिला पिल्ला केमती एजुकेटेड हबो आउ रहला प्रोफेशनल कोर्स माने जोटा कि टीचर माने केवल माने जेमती 2 वर्षर ट्रेनिंग से नहीं पारिबे बुझिबालो माने एमती समान ट्रेन टीचर हेबे एजुकेशन प्रोग्राम्स तापर असला तमरो डिपार्टमेंट्स वेयर एस्टैब्लिश्ड इन सम यूनिवर्सिटी टू डेवलप टीचर एजुकेशन भी इंपोर्टेंट देउथिला टू इम्प्रूव प्रोफेशनल कोर्सेस टीचर मानक पे प्रोफेशनल कोर्सेस बाहरिबो से तो निजे पाठटा पढिथले कि तुमको पढेबे ना निजे ट्रेन थिले पाठ पढिबा गोटे जिंस आ पढेबार स्किल आ गोटे जिंस सेति पई ट्रेन टीचर दरकार आजिकाटे सब जिंस सब जगह रे तुमरो बीएड सीटी मागुचंती टीचर शुड हैव द फ्रीडम टू इनोवेट एंड तुमरो कोन हां एटा होछ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जोटा कि एमपी रा कथा आसला 1986 वाला लिखिबो सेटा रिवाइज्ड हेकि आछे तो 1986 रे तुमे ठीक सेटा ही तुमे लिखिबो तो ये रहा टीचर को गोटे फ्रीडम मिलिबो कि जेमती से इनोवेट करि परिबो किछि किछिटा नुवा आइडिया निज अनुसार से पाठ पढाइबो ताको तमे क्राइटेरिया कहि देबा कि एतिकी क्लास भीतर सारिवार अछि कि एतिकी जिंस वे रे पढेबे काहा को किछि जिंस कहिबेनी केवल आसी पाठ पढै कि जिबे तो ये कोन ना माने आम मानक सते आजिकल डील हे यो जिंसटा कि एतिकी जिंस रहिबो तो ये फ्रीडम मिलुनी ना फ्रीडम ता मिलले सिना निजे निज अनुसार पाठ पढै परिबो तो जो कंट्रोलनेस रहिबा कथा नुह कौन सी ना लर्नर सहित रहिबा कथा ना टीचर सहित रहिबा कथा फ्रीडम होची बहुत इंपोर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी ताले कि से टिके भास्ट भाबी परिबो आउ जहा ता माइंड को आसुची पॉजिटिव माने नॉलेज गुडा कथा को से देई परिबो गोटे क्राइटेरिया लिमिट हे गेला असुविधा होय